Maayong adlaw sa inyo mga Chuy. For today's video kay naatay kamadahon nga samurai tattoo black and gray. O before magpadayon na nga to ang video ay abiya mo kalimot og follow, like and share sa kuang mga videos mga Chuy. Then magpa-please na lang po kog subscribe sa kuang YouTube channel para sa more updates sa kuang mga muabutay na mga videos. And for today's video mga Chuy, ipakita na ko sa inyo or ipadungog na ko sa inyo kung unsa jud ka meaningful ang samurai tattoo sa mga Japanese culture. Ug syempre kinahanglan yun na to mahibalan or dapat masabtan na to kung unsa ang Japanese culture na ato ang ginapatato sa ato ang lawas. Ug dili lang pud kay Japanese tattoo lang ang nay meaning. No tanan tattoo na ni siya meaning mga Chuy, ato ala siyang i-generate kay para madunggan ninyo ug masabtan ninyo ang meaning sa Japanese warrior tattoo. Habang gasugod ko og prepare sa ato ang piece nga gikamada karon, mapaminawan pud ninyo ang meaning sa samurai. The meaning behind samurai tattoos. Samurai tattoos are primarily associated with honor, courage, loyalty, and discipline. These tattoos can symbolize a deep respect for Japanese culture and history. Bushido, the code of conduct for Japanese warriors, holds great importance in shaping the values of the samurai. It emphasizes these virtues in every aspect of their lives, making them a symbol of commitment and honor. The samurai were bound by Bushido, the way of the warrior, which not only defined their actions, but also formed the foundation of their inner beliefs. They lived and fought according to this code, applying their virtues to every facet of their existence. Samurai tattoos can express this deep-rooted devotion to their culture and legacy. Furthermore, samurai tattoos can represent a warrior's resolve to fulfill their duty and maintain their discipline in the face of adversity. These tattoos also showcase a warrior's unwavering loyalty to their superiors and their comrades, reinforcing the bond shared within the samurai community. In summary, samurai tattoos embody the values of honor, courage, loyalty, and discipline, embodying a sense of dedication to Japanese culture, history, and their personal beliefs. They serve as a testament to the lasting impact of Bushido on the lives of the samurai and their role in shaping Japan's history and legacy. So mao na to ang primary nga meaning sa ato ang samurai tattoo nga gikamada karon mga Chuy. Ug mao na ni ang final piece nga atong gikamada mga Chuy. Ug usa jud kanindot kaayo og meaning ang samurai warrior tattoo mga Chuy. Mo nang sa mga gusto magpatato ug gusto mag-inquire, i-PM lang ninyo ang amuang page ang Ink Digger Tattoo ug pwede ra pud mo PM sa kuha personally. Matik ko mo reply sa inyo Ug kita-kits sa musunuray nga video. Dagan kayong salamat.